बोलानंद कंद भगवान की जय से दिन पचार देले भगवान कृष्ण कहले बाबू बाबू तमे परा पांडव मानकर विपक्ष दुर्योधन दलर तमे मंत्री आउ कौन कौच मो दलर बोली मो दलर कौन कहल शकुने कहला प्रभु तते जेबे बुझेबी जगत केमती बुझिबो केमिति बुझिबो केही न जानिले केही न सुनिले तू परा जानिछु काईच मालिया बरज धुलिया कदम्ब मुलिया प्रभु कहले हे काईच मालिया बरज धुलिया प्रभु तू माया को किए जानिबो यही परिप्रेक्षी आज्ञा यही समय भगवान कृष्ण पचारा बेले शकुनी कहला प्रभु प्रभु ये जगत जानी मु हूँ दुर्योधन मामू मामू यह सत्य सत्य से दिन पाउंस तलर निआटा एते भयंकर एकथा आपण कल्पना करि परिबेनी यही ता दल रे मु वंचित ना कौन पाई वंचित कौन पाई संबित बाबू तो टे दूर रे अच्छ तो टिके देखा जाऊ नहीं हौ 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 बापा बयस गड़लाणी आउ कौन बयस अच्छी कला होली तो गलाणी या दांत हे पाची गलाणी किया आउ की कीर्तन गाइबी अच्छी केते बयस मोर ज्ञानी बापा माने तेणु आपण मानकर कलिर प्रभाव सैया हम कला मद्यपी जेर्ने मत खाई आज्ञा सत्य सत्य न जानई सत्य सत्य न जानई सत्य सत्य न जानई कंद भगवान कलिर प्रभाव सैया बड़ बयस गलानी चंड बाबू यही कृष्णपुर अच्छी यही मो भाई माने बंधु माने आउ कौन सेते दिन बल अच्छी एपटे पुअर हाड़ भांगी कलर बोन भांगी हाथ में धरवा बल पाऊन बैंडेज गुड़े आज्ञा पादरे गाउची आ कौन बल अच्छी आउ रूप देखिकी बयस पचारे केमी हम गलानी काल को अच्छी फाड़क केते आज्ञा खसी पड़ा कही हबनी जन्म मरण बरसा कही न पारती सबु बेले कौन समान अच्छी गला ये पुओ सबु राति नुहे चांदिनी राति सबु अजांकर नाहांती नाती अरे सबु अजांकर नाहांती नाती सबु अजांकर नाहांती नाती ने लाल तो कौन कहूना एतिकी दे दियो हमर गोड़ हाथ भांगी आइची आपण मानकर पैसा केते बस बस तेणु पर कथा हम तेणु मुंड एना काम कर तेणु हे मोर ज्ञानी बापा हाथी मरी पड़े पुरुष बापा बंचिले पुरुष पैसा केते दे दौच मु जानी कला हरि बोली जोड़ा या अक्षर कुसम लोही बस गड़े सुना है सुना है भोला नई बस गड़े सुना है अरे नहीं खाता मिसा हलुका ओजन नहीं खाता मिसा हलुका ओजन कौल कहरिबा मना है हरि बोली जोड़ा अक्षर कोशरे लोही बस गड़े सुना जो हरिनाम कीर्तन आज्ञा जदि शगड़टे सुना दब तार रेट हम 5,000 दब 8,000 दब 10,000 दब रेट एति सामान आपण मानकर ये हरिनाम कीर्तन मूल्य बहु ऊर्धरे तेणु जो नाटुआ नटवर धारी भगवान कृष्णकर कथा कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन केवल नाम संकीर्तन बोलियानंद कंद भगवान लोकनाथ कर परा कहले कहले अति ग्वाल पीले या भातुला अति गाइले रोग
অতি লোভে ধনর জিলে হুয়ে পর কুভোগ কুভোগরে মানস হুয়ে পর কুভোগ কুভোগরে মানস হুয়ে পর কুভୋଗ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳେ ଶରୀର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କେତେବେଳେ କଣ ହବ କହି ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ କଳାକାର ଜୀବନ ପୁରା ଦୁଃଖମୟ କୋଉଠି ଫୁଲମାଳ ତ କୋଉଠି ଚପଲ ମାଳ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କିଏ ଦୁ ଅକ୍ଷରରେ ଗାଳି କରନ୍ତି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସହିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଶକୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ବାପାର ଇଏ ଦଳରେ ରହିଛି ଶୁଣ କେବଳ ବାପା ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲା ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ଇଏ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପିତିମା ପରନେ ଇଏ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଗୀତା ଶକୁନି କହିଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନବ ଜୀବନରେ ଦି ଦିନ ଦୁଃଖରେ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କଲମ କଲେ କହିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦୁ ଦିନ ଜନନୀ ପିୟର ତ୍ୟଜିଲେ ପରାଣ জননী পিয়র তেজিলে পরাণ জননী পিয়র তেজিলে পরাণ बोलानंद कंद भगवान के मानव जीवन रे दी दिन दुख জয় जो दिन बापा मर जीवे से दिन दुख जो दिन माँ मर जीव সেদিন দুঃখ आउ से मार स्नेह डाकिए दबरे ए बाबू मार स्नेह मार आदर मार कोमल कथाटी मधुरा মার কোমল কথাটি মধুরা मार कोमल कथाटी মধুরা मा कोले पुआ दुनिया डर ना बापा थिला पुआ सभारे আরে না बोलानंद कंद भगवान জয় माँ गोलरे केबे हेले काहारी को पुआ भय करनी खातिरी करनी নাই 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 बापा थिला पुआ सभारे हारिबो नै না 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 मु देखिछि कीर्तन गाइला बेले आज्ञा जाइकरी धला ड्रेस सब बेले पिंधन आम पाखरे पहुंचंती जो दिन आज्ञा बापा मर जीव सेदिन पुअर बड़ दुख বড় দুঃখ काली केते बापार आपणकर झड़ झंझा आसु मुंड पाती ताको बापा नहीं करी पळेइबे পড়েইবে बापा थिला पुओ सभारे हारे नहीं নাই নাই काली किछि भूल भटका आपण करंती गाँ रे आज्ञा न्याय निशाप हब डाकिबे कहबे अमुक कुआडे गला কুয়াড়ে গলা आपण जेतेबेले भूल करचंदी घरे नथिबे घरे लुचिकी रहिबे सेदिन बापा जीवे मीटिंग कहबे आज्ञा माने छाड़ंतु से पिला लोक कौन गोटे भूल कर देछि मु मो पुओ पई भूल मागुछि आपण मानको क्षमा मागुछि आपण जहा दंड देबे से दंड रे दंडित मु হেবি पुओ को भूल मागिवा को पड़िला নাই 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 নাই। जो दिन बापा मरी जीव 10 दिग अंधार हब रे कहबार तात्पर्य मनु ऋषि आज्ञा मनु संहिता प्रमाण कले कला मातुर हत्या जुहार साल शून्य धातुर हत्या छिन्न दक्षिण बाहु
তোর হতে 10 দিগান্ধ ইয়া পত্নী হতে জটা কমণ্ডলুষ এই হচ্ছে আপন মানকর শিক্ষা যোଉদিন মা মর জীব জিহার আজ্ঞା লালসা আজ্ঞା মিঠା রସ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ମା ସିନା ମନ କଥା ଜାଣିବ କଲା ମିନ ସିନା ଜାଣିପାରେ ଏ ବାବୁ କେତେ ହ୍ରଦ ପାଣି ମା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାହାଣୀ ଆରେ ମା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାହାଣୀ ମା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାହାଣୀ ମିନକୁ ପଚାରିଲେ ପାଣିର ଗଭୀର କେତେ ଏ କଥା ମିନ କହିବଲ ମା ପୁଅର ଅନ୍ତର କଥା କେବଳ ମା ଜାଣିବ ନା ଯୋଉଦିନ ମା ମରିଯିବ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ରସ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଜିହ୍ୱା ଯୋଉଦିନ ଭାଇ ମରିଯିବ କଣ ହବ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗୁଛି ତୁ ମଲେ ମୁଁ ଘିଅ ଖାଇବି ଜୀବନର ଏ ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁନି ତେଣୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏପଟେ ଭାଇ ସେପଟେ ଭାଇ ମଝିରେ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବସିଛି ଇଏ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପକ୍ଷରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭାଇକି ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ବିଦା କଲା ରାବଣ ଭଳିଆ ପୁଅ ହାରିଗଲା ନା 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ଅମର ବର ପାଇ 14 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗରେ ମଲା ଭଉଣୀକି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଛାଡ଼ିଲା ଭଉଣୀକି ରଖିଛି ଭିଣେଇକି ମାରିଦେଲା ଭଉଣୀ ରାଣ୍ଡ ହେଲା ତା ଗର୍ଭରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିଟା ପିଲା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବଂ ଜପାସୁର ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ରାଣ୍ଡି ପିଲା ଚାଉଳ କେଜି କେତେ ନା ମାମୁଁ ଘରେ ଖାଉଛି ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଟିପ ଲଗେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଲାଗିଲା କଜିଆ ରାବଣ କହିଲା ଶୃପଣ ଖାଲ କାହିଁ ଆଉ ତୁ ଏଠି ରହିବୁ କେତେ ଏକର ଜାଗା ଦେଇ ଦଉଛି ବଡିଗାର୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛି 14 ସହସ୍ର ବଳ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯାଇ ଶୃପଣ ଖା ରହିଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଶୃପଣଖା କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ଭାଉଜ ବୋଲରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଛୁ ତୋର ବିଏକୁ ମୋର ବିଏ ତୁ ଯୋଉ ଘରର ପିଲା ମୁଁ ସେଇ ଘରର ପିଲା ମୋ ଆଗରେ ରାଜନୀତି ବାପାରେ ରାବଣ ଠାରୁ ଅଧିକା ରାଜନୀତି ଜାଣିଥିଲା ଶୃପଣଖା ରାମକୁ ସେଦିନ କହିଲା ପଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କହିଲା हे राम कला राजनीति दशानन धर्म ज्ञान विभीषण राजनीति दशानन राजनीति विभीषण नृत्य गीत वाद्य विशारदा मो धर्म ज्ञान जानी मो भाई गुरु हूँ मोर विभीषण धर्म विभीषण गुरु मोर तेणु विभीषण सेना गुरु है मत मानुच कहीं मानुची मल्ल युद्ध कुंभकर्ण मो गुरु ये मत कुंभकर्ण देखिले सलाम टेकुची 10 हाथ दूर नमस्कार कर राजनीति रे मो गुरु हूँ रावण किंतु मुझे राजनीति जानी भाई मत भय करू मो भाई मत मानुची आज्ञा रावण आज्ञा राजनीति ठारू बापा मंदोदरी राजनीति आगेला जिते बेले शूर्पणखा आपण मानकर आगेला भौणीर राजनीति आगुआ हला सेदिन जिते बेले बापा रे दंडकारण्य रे थिले राम लक्ष्मण सीता एमानकु देखि पाद चिन्ह देखि शूर्पणखा गला प्रीतिदान प्रीति मागिला भाई पचारलारु कोन कहिला जानंती कहला भाई रे मु
ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲି ଗୋଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ନାରୀ ଧରିକି 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ବୁଲୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲଙ୍କା କଟକରେ ଯେତେ ନାରୀ ରଖିଛୁ ଏ ଧନ ଦାସୀପଣରେ ଆଜ୍ଞା ପାଟରାଣୀ ମନ୍ଦ ଦୋରି ହାରିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲା ବସିଥିଲା ଶାଶୁ କୋଳରେ ସାନ ଶଳା ଆସି ନମସ୍କାର କଲା ପଚାରିଲା ବାପା ଆସିଅଛ ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲଣି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ହଉ ସାନ ଭାଇ ପଚାରୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ କି ହଉ ହଉ ସାନ ଭାଇ ପଚାରିଲା ବଡ଼ ଭାଇ କି ହଉ ହଉ ତୁଅ ବାପା ବିଭା ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ କି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆରେ ତୁଅ ବାପା ବିଭା ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାପା ଲେଖାରେ ତୁ ହିଁ ତମର ହେବ ଭଣଜା ଓ ଡାକିକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ମଜା ଡାକିକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ମଜା ଅଜା ଡାକିକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ମଜା ବୋଲାନନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ପଚାରିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲା ବସିଥିଲା ଶାଶୁ କୋଳେ ଆହା ବସିଥିଲା ଶାଶୁ କୋଳେ ଆହା ବସିଥିଲା ଶାଶୁ କୋଳେ ସାନ ଶଳା ଆସି ଦଣ୍ଡବତ ହେଲା ପଚାରିଲା ବାପା ତମେ କେତେବେଳେ ସାନ ଶଳା ଆସି ତମେ ପଚାରିଲା ବାପା ତୁମେ କେତେବେଳେ ବାପା ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆରେ ହଁ ବାପା ତୁମେ କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ ବାପା ନଥାଇ ଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ବାପା ନଥାଇ ଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ରହରେ ପୁଅ ଏ ସବୁ ରାମାୟଣ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ କହିଲା ମା ତ ଯେମନ୍ତ ପୁଅ ସେମନ୍ତ ପୁଅ ସେମନ୍ତ ରେ ଭଲା ପୁଅ ସେମନ୍ତ କହରେ ଧନ ମୁଁ ଯିବି କେମନ୍ତ ଯିବି କେମନ୍ତ କହରେ ଧନ ମୁଁ ଯିବି କେମନ୍ତ ଯିବି କେମନ୍ତ କହରେ ଧନ ମୁଁ ଯିବି କେମନ୍ତ ଯିବି କେମନ୍ତ ସବୁ ଏ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଅଛି କଣ ଏଇ ରାମାୟଣ ସବୁ ରାମାୟଣ ଇଏ ସବୁ ରାମାୟଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହବନି ସିଏ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲା ସେଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଆରେ ବସିଥିଲା ଶାଶୁ କୋଳେ ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ମା ଜାନକୀ ତେବେ ଯଦି ଜାନକୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀର ଝିଅ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ ରାମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବସିଥିଲା ଶାଶୁ କୋଳେ ସାନ ଶଳା ଆସି ପଚାରିଲା କୁଶ ଆସିକିରି ପଚାରିଲା କୁଶ ହବ ଶଳା ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ ଜାଳା ଭାଇ ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ ଜାଳା ଭାଇ ସାନ ବଡ଼ ବାରି ହୁଅଇ ନାହିଁ ସାନ ବଡ଼ ବାରି ହୁଅଇ ନାହିଁ କଣ ମ ରାମଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଲବ ଲବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲେ ସୀତା ବନବାସ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଲବ ବାଲ୍ମୀକି ପାଇକିରି ନେଲେ ଝିଅ କରିକିରି ରଖିଲେ ଇଏ ଝିଅ ରହିଲା ବାପା ଘରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା 12 ଦିନ ପାଳନ ହେଲା 12 ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ନଥାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ କଥା ନା ଯେତେବେଳେ ଲବକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ଲାଗିଲା ପୁଅକୁ ଜଗିତା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛି କହିଲା ହେଲା ମା ତୋ ପିଲାକୁ ଜଗିଛି ବାଲ୍ମୀକି ଜଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଗଲେ ଗାଧେଇ ମା ମନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପବିତ୍ର ପିଲାକୁ ସିନା ଛାଡିଛି ମନେ ପଡିଗଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ତ ବୁଢା ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲିଆ କଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର କଥା ଯଦି କୁଆଡେ ବାପା ଛାଡିକି ପଳେଇବେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମୋ
ପିଲାକୁ ନେଇଯିବୁ यही चिंता करी अधबाटू फेरिकी पलि आसिले किए जान आसला बेलू पुओ घरे अच्छे बापा जा जंगल बापारे पुष्प उद्यान बुलुछ पिला को धरले कोल सीता आपण मानकर गाधे नहीं कि पुओ को गला आपण मानकर सेदिन आज्ञा किछि समय पर वाल्मीकि आसिले देखला बेल को घरे आउ नाती ना कहला इलो बौल सेपटे बापारे स्वामी छाड़ पत्र देछि पुओटा मुह को चाहिए झीटा बंचुला ता पिलाटा को ये जंगल रे किए नहीं गला एने आसिले बापा मुंड पिटिके कांदियो मंत्र जुग थिला कुश बिड़ाटी आनिले कुशरे गोटे पितुलाटी तैयारी करदेले ये जीवन न्यास देदेले आसला बेला को आज्ञा घरे अच्छे पुओ कोल धरिकी सीता आई पुओ वाल्मीकि अनेले कहले माँ ना हाँ बापा ना रे तू कौन पिला को नहीं जाइलु ना हाँ तमे भल जगी मु कहीकि गली मो पिला को छाड़ी के जीवनी तमे जाइकरी बापा रे पुष्प उद्यान रे बुलुथिल यदि मो पिला को किए नहीं जाई थांदा वाल्मीकि आश्चर्य हेले कहला अरे हे कौन करबा बे सेज कोन लेला बेल को पुओटे खेलु सीता कहले बापा ये किए ना माँ अड़ुआ हेला अरे मु भाबिले तू पिला को आउ किए नहीं जाइछु तनु आउ गोटे छुआ मु तैयार कर देछि तो पाई नामकरण कले बड़ पुओ ना लब सान पुओ ना कुश कुश मंत्र रे मंत्रित हेतिबारु ता ना दिया गला कुश तेरे कुश क्या पिला हेले ना जी तैयारी कला वाल्मीकि सी होउछंदे बापा तेरे वाल्मीकि तैयारी करबा पुओ होउछि कुश यही अनुसारे जदि सीता को रखिले झियो करी वाल्मीकि ये पुओटा को तैयारी करले यार बापा हेले वाल्मीकि सीतार बापा हेले वाल्मीकि यही मतरे कुश हला सान सला नमस्कार टे गला कहला बापा केते बेलु आसी छन ए भगवान हेला तो प्रश्नर उत्तर सारे सारे तमे को दिन तो ज्ञान पाइल कहला को दिन तो ज्ञान पाइलनी न ए मोरा ज्ञानी बापा बुझबा तो हेतला तनु आज्ञा सेदिन भौणी कि छाड़ी लागिया सर आपण भौणी से दिन विचार कला भाई तोरी लागी रांड हेली आंठुकुड़ी हेली मु तो मरुची मो वंश बुडुची तू वंश देले थिले कोन मते पानी पकेबो ए बाबू से दिन जाइबी ना सुना सा श्रवण श्रुपण खा प्रवेश लंकार पुत्र पाटली फूल पड़ी उड़ी जाउची किकिर पानी आगे पड़ू पुछु बेगे ये दंड के छिरे तो दंड देइछि या बहेणी तुमर संसार मधरे न जानी के अछि आपण मानकर श्रुपण खा आज्ञा सेदिन मिछ कथा जाइकरी कहला रावणर वंश बुड़िला भाई विभीषण आज्ञा सबुतक इह कथा कहला नहले रावण वंश बुड़ी न जीवन रे भाई संगे केबे शत्रुता करंतु भाई होछि भाईर परम बंधु बलिर कराल गोटे बहुल होइछि सेदिन बापा मांकर सेवा करिया बापा मांकर कथा मानिबा पुअर धर्म गांधार पुओ शकुनि सेदिन कहला हे प्रभु कहला वर्तमान मो बापांकर कथा मोर खिया करिबी जो दिन पाषाण गृह भितर बंदी करी दुर्योधन रखिला गंडे खाइबा को न दे आम वंश सुखई की मारला शेष समय मो बापा कहले हे हे शकुनि रे कहला अंतिम मंत्रणा या फुंकिची गांधार प्रतिशोध लेबू प्रतिशोध गौरव
ଭସାଇ ନନ୍ଦେବୁ କୌରବ ଗୌରବ ଆରେ ଭସାଇ ନନ୍ଦେବୁ ପାଣ୍ଡବ ସଂକଟ ସୁରେ ଅନ୍ଧଲନ୍ଦନ ইয়া জানে না চক্রান্ত ঘনন্দন এটা জানে না চক্রান্ত নাটক কথারে মাতুল কোরাই মাতুল কথারে মাতুল কোরাই মাতুল পিতায়ে মরণ ফাটক ঘনন্দন জানে না চক্রান্ত নাটক ভগবান কি জয় সেদিন গান্ধার নন্দন শকুনে কহিলা প্রভু প্রভু ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି না না ଯୋଉଦିନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଗାନ୍ଧାରସେନ କହିଲେ କହିଲେ ଶକୁନିରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମଲେ 100 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଦେଲି ହେଲେ ତୁ ଯେମିତି ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବୁ ମୁଁ ମରିବି ଶେଷ ସମୟ ଆସିକରି ମୋର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିବୁ ବାପା ଶକୁନି କହିଲା ବାପା ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି ରଖିବି ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଅନେକ ବାଟ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେହେତୁ ମୋର ବାପା ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜା ନାହିଁ ହୋ ସେଉ ନାହିଁ ଆଏ 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 ଆସିନା ଏକା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ ହୋ ସେଉ ପାଇଁ आए 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 भगवान की जय बापा मां ठारू आउ बड़ देवता नहीं हे आर्यावर्तर वीर संतान माने समस्त शिख शिख चलंती दियों को मुंडिया मान मारी नहीं अचलंती दियों को हमें मुंडिया मारले पिता माता ये जगते चलंती देवता बाबू चलंती देवता ये पिंड गठने सीना ओटंती करता ला 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 रे ला ला रे ला रे ला 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 रे ला ला बोलिया लगन भगवान की चलंती देवता हले बापा और माँ बापा माँ को खाइबा को न दे मंदिर टे तैयारी करिवे केते दान धर्म करिवे बापा को खाइला भली लागिवो ए बाबू चलंती देवता हले बापा माँ तांको आज आमे हतादर करिचे तांको दंड दउचे 1000 दियन देवता को मुंडिया मारले बापा केबे हेला आपनकर पुण्य हबो नहीं 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 ए बाबू गांधार पुओ शकुन सेदिन कहला हे प्रभु बापा होछन्ने मोर स्वर्ग मो बापा कहले कहले रे शकुनी मन दे कि सुन सुन ये जेते बेले मु मरिबी मल्ला बेले मोर डाहाण हातर दक्षिण हस्तर मणिबंध हस्तिरे तैयारी करिवु पोसा काठी अंगुलीर पबरे तैयारी करिवु दान दान जहा डाकिबु बापा सेया फुटिबु कौरव पांडव भितरे खेल करिवु रे कौरव को जितेबू पांडव को हरई पांडव को दुख दबू पांडव दुखर नदी रे कौरव मानकर सुख कोटी रे धीरे भसईबू ए प्रभु से दिन ठारू ता दल रे मु अछि कोउ दिन सिया चंडालर वंश बुड़ीबो मु सेया चिंता करूची हे ठाकुर ना कोन देखिलो कोन ना अदिया भीमनु निधन सर्मित प्रकोप सामरस कृष्ण ध्रुति रश्मि सुत पात्व पाठ करिष्यति
ତଦଗ୍ର ଧନୁ ସହାୟ ଶାନ୍ତି ଗମିଷତି ବିନାଶ ମୋ ବାପ କାହା ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଭାଷଚକ୍ର ନାଟକ ଭାଷଚକ୍ର କବି ହେଲେ ଭାଷ ଭାଷ କହିଲେ ଅଦିଆ ପ୍ଲଭି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିହତ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଛି ଏଇ ସମୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ତା ପୁଅ ମରିଛି କୋଉ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ କହିଲା ପୁତ୍ର ବଧ କ୍ରୋଧ ଇଏ ଅନଳେ ଧନୁ ଧରି କିରୀଟି ଗୋଳ ହୁଣ୍ଡା କୁରୁ ହୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ୟାକ ଦେବଟି କାଟି अरे देवटी काटी रे देवटी काटी देवटी काटी जय हो राधे राधे देवटी काटी देवटी काटी ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିବ ସହିବନି ଆଜ୍ଞା କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଏତିକି କହି ଶକୁନି ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ନେଇଛି ହେଲା ଜୟ ହେ ଇଏ ବ୍ରଜ ରାଜ ନନ୍ଦନ ମୋହନ ମୁରଲି ଧାରୀ हे वृषभानु नंदिनी हे विश्ववंदिनी आह्लादिनी शक्तिधारी जय हे ब्रज राजनंदन मोहन मुरली धारी जय हे ब्रज राजनंदन मोहन मुरली धारे कौस्तुभ धारण मानव धारण सुदर्शन चक्रधारी सुदर्शन चक्र धारी महाप्रभु सुदर्शन चक्र धारे गिरी गोपालिया कहीं चमारिया गिरी गोपालिया गाई जमालिया वृंदावन वन चारी जय हे ब्रज राजनंदन मोहन मुरली धारे राधे ब्रज राजनंदन मोहन मुरली धारे हे विश्व मोहन भुवन मोहन विजय नीलाद्रि बिहारी निज नीलाद्रि बिहारी महाप्रभु विजय नीलाद्रि बिहारे हरे गिरी गोपालिया कहीं चमालिया गिरी गोपालिया गाई जमालिया गिरी गोपालिया कहीं चमालिया गिरी गोपालिया गाई जमालिया हे विश्व मोहन भुवन मोहन विजय नीलाद्रि बिहारी विजय नीलाद्रि बिहारी महाप्रभु राधे विजय नीलाद्रि बिहारे आज तब श्री चरण मागे अनुक्षण तब श्री चरण मागे अनुक्षण भणे गायक सरी जय हे ब्रज राजनंदन मोहन मुरली धारी जय हो राधे राधे राजनंदन मोहन मुरली धारे तुम्हार पड़ारे घर आज्ञा गायक
ନାଗ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥସ୍ୱର ମା ମହୋଦୟ ସେଇ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ବରଜ ଧୂଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଶକୁନ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପରି ଅର୍ଜୁନ ବସିଛି। ନାଟକଟିର ନାଁ ହବ ପାର୍ଥ ଶପଥ। ମୁଁ ସେଇ ଯାଏ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ରାମ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଜୟ ହୋ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ बोले आनंद कर्ण भगवान के आज की आनंद के जय जगन्नाथ स्वामी की जय कन्हैया लाल की राधा रानी की वृंदावन धाम की 64 महंत की राधा कुंड की श्याम कुंड की वृंदावन धाम की बोले आनंद कर्ण भगवान श्री रास रसिक भगवान कृष्ण काइंच मालिया बरज धुलिया प्रभु अर्जुन रथरे बसिछ घर घर नाद करी रथ चालन करुछ यार बापा केड़े सुंदर न्याय प्रभु देवे सेही काइंच मालिया बरज धुलिया कृष्ण एवं मां राधा रानी चैतन्य महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जाऊ समस्तंकर मंगल विधान करंतु हमर चैनल बंधु मानकर मनोमांछा पूर्ण करंतु एते बाटरू दौड़ी आज आम मानक पई आसुछन्ते आम मानको नै कि कोणे अनुकोण रे जदी पहुंचै दै थांते कलाकार मानकर आज जदि खातार ना चढ़ी थाए ताहा केवल ये मीडिया हमर बापा यूट्यूब चैनल बंधु मान चैनल भाई माने जा हो उत्कल भास्कर चैनल आ मोर बंधु अछंती सुकांत बाबू तांकर बापा रे केमिति उन्नत हो शरीर प्रभु आरोग्य करंतु शंखरे पुराई चक्र रे छाई करी रखंतु विश्व ब्रह्मांड प्रभु मंगल विधान करंतु आजिर जजमान महोदयंकर सुशांत बाबूंकर तांकर भाई बंधु कुटुंब परिवार वर्गंकर मंगल विधान करी कृष्णपुर ग्रामवासी महोदय मानकर मातृस्थानिया भग्निस्थानिया माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पुओ झील मानकर विश्वर कल्याण करने बेले जो बापा उद्देश्य आज नाम संकीर्तन दिव्य सिंह देव आपण मानकर दिव्य सिंह नामक बापांकर आत्मा को नहीं परमात्मा सानिध्य लाभ करेबे तांकर परिवार वर्ग को प्रभु अमृत दृष्टि चाहिए माँ मान हुड़हुड़ी बापा मान हरिबोल दियंतु एतिकी मोर वक्तव्य को माजी सांग करुछि सर्वे बोल आनंद गवार हरि हरि बोल।